द्वितीय करंथियो तार 13 पर्व 5 पद लिखा जाउछि तुमे माने विश्वास अच्छो कि नहीं से विषय आपण आपना को परीक्षा बाकी सब तो ठीक ठाक किंतु विश्वास गत काली मैं कहूली ए विश्वास स्थिति बदलू माने सब भल तो प्रभु भल चाकरी ठीक ठाक थी स्वास्थ्य भल थी चलाचली सब ठीक थी तो केते भल मोर प्रभु बोली गाइबा में असुविधा हम देखिए चर्च में बेले बेले वर्शिप करने समय केते पूरा डेई डेई के नाची नाची आराधना करुले आउ केते बोका भलिया देखुथिले कारण ता पाखरे आनंद उल्लास करबा पे किछि नथु कारण से परिस्थिति अनुसार परिचालित हुए विश्वासी परिस्थितिर बसीभूत हुए नहीं से परिस्थिति को तार बसीभूत कर परिस्थिति अनुसार तार विश्वास बदले नहीं लोकलिखित सुसमाचार 18 पर्व 8 पदरे प्रभु जीशुंकर दुख जो से आगमन करेंगे ताकर दुख कौन से लिखाई मोर प्रिय भाई भाई माने यहाँ अच्छी प्रभु जीशु ख्रीष्टर दुख जो से आसबे से विश्वासी मान मध्य कौन विश्वास देखिए आज आम समस्ते विश्वासी बोली कहू किंतु परिस्थिति जदि विपरीत हो जाए समस्या जदि बढ़ी जाए हमें से गीत गाऊ हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से सतरे से जब आम जीवन आसती हालात बदली जाए कौन हुए आम निज देश लोक आमको घृणा करती आम जो जगह चाकरी करूँ से घृणा करती आम सब उच्च शिक्षित से हेउ ज्ञान करती हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आम देश में आम कुणिया भलिया अच्छु हमको भावुं कुआड़ उड़ी के आसी बोलला भलिया हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु को ग्रहण कले निजर आत्मीय माने भी घृणा करती आज समय आप देखिए आम जो चर्च रे आराधना करूँ से भांगा लोक आसुच्च जो लोक बस गंजे खाती मद पियंती लीला करती से भांगे नहीं ए सब छाड़ी जब भल आराधना कर भांगा आसबे हालात बदल जाते हैं यीशु को छाड़ब ना तुमको मारिबू खाली घर गाड़ी बदलब ना आजिकल आम सहर गुड़ाक बेले बेले भाववादी मान आसती पूरा भाववाणी कही आमको भाव विभोर कर पड़ते आज समय आम विश्वासी नहीं आज बिलीवर फिलिवर हो जाए कौन बिलीवर नो फिलिवर फिलिवर फिलिंग रे आम चलु हालेलुया मु देखि पारुछि हालेलुया भौणी तुम गोटे नुआ घर बनाउछ दी महला घर बनाउछ मु देखि पाछि हालेलुया आ तुम बेकरी मुसुना देखि पाछि तीन ढार पिदिछ प्रेज द लॉर्ड तुम घर सामना गोटे नुआ गाड़ी अछि से को जिलार से जिला को धरि कर नंबर कहबो F2737 हालेलुया ओडी 10 से जदि पळेबो से पटे बोले ओडी 10 ए पटे बोले ओडी 7 पाटे बोले ओडी 8 गाड़ी नंबर कहबो पवित्र आत्मा गाड़ी नंबर कहते कि पवित्र आत्मा को आरटीओ ऑफिस से जॉइन कर नहीं नहीं पचारती पवित्र आत्मा को आरटीओ ऑफिस से जॉइन कर से विचार विषय कहते से दंड विषय कहते से धार्मिकता विषय कहते से एटा कहते नहीं मत जो भल भाववानी कह तुम गाड़ी पुड़ाइबा जाऊ तुम जो गाड़ी अच्छी आउ तुम घर भांगा जाऊँ तुम सुना गहना छोड़े नापी जाऊँ हालेलुया तुम चाकरी करवा तुम चाकरी जीव विश्वास थी तुम चाकरी टाइप मन किता ए कथा स्टोरी शुणु थे गोटे मीटिंग में मुझे जड़े आसी मत पचार आज्ञा आप टीवी भी प्रचार करते हम प्रचार करे बेले बेले सुविधा है रेकर्डिंग करे तो जापे ना मुझे जा भी पारे सब रेकर्डिंग करने आज्ञा मोबाइल तो आज्ञा यूट्यूब में तो आपको बाक्य आए सब बेले चली एमती कले आसे बाक्य आसे आज्ञा सबुदिन तो मीटिंग आप ऑनलाइन मीटिंग तापर आप विभिन्न जगह को जाती सबुदिन तो व्यस्त आज्ञा कौन है आज्ञा गोटे मोर प्रश्न अच्छी आपण प्रार्थना करने समय लोक मैंने पढ़ुंट ना ना मरीगला मनीष एमती प्रश्न के पचार बोली भावी भी नी पचार प्रार्थना करने समय लोक मैंने पढ़ुंट ना
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମିଛ କଥା ପଢୁନାହାନ୍ତି ଭାବକୁ ପାୱାର ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଲେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଲୋକ ନ ପଢିବେ ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ ଠେଲି ନେଇନି କାନ୍ଥଟା ଉଠି ତାକୁ ଠେଲି 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 ଆଜିକାଲି ବିଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ବୁଢୀ ମାକୁ ନେଇଥିଲେ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ଲୋକଟା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏ ବୁଢୀକୁ ଖରା ଦିନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କମ୍ବଳ ବୁଢୀ ତ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ୱାସ ମତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଚାଲ ଏଠି ମରିଯିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କମ୍ବଳ ମଝିରେ କଣ ହେଲା ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ତାକୁ ପାଣି ନେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଲେ କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦବ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ କଣ ହବ ସେ ଯୋଉ ମଦ ଫଦ ପିଉଛି ଛାଡିଦବ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଛିଞ୍ଚିଦେଲା ଉଠି ତ ଦୁଇଟା ଚାପଡ଼ା ଠୋଟ ପଡ଼ିଲା ସେ ତ ମଦ ପିଇ ପାଗଳା କୁକୁର ପୁରା ଶୋଇଛି ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ କଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ବାଇବଲରୁ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ପଢିଛୁ ସେ ମତେ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି ହୀନସ୍ତା ପଡିଲା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପଢବା କେହି ନେଇ ପଢବା ତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ପଢିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ଡାକିଛି ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ନାହିଁ ତଳେ ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତଳେ ପକାଇବାଟା ମିରାକଲ ନାହିଁ ତଳେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ହଉଛି ମିରାକଲ ନହେଲେ ଯୀଶୁ ଏମିତି ପକାଇଥାନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠି ସତ ପିତର ପକାଇଥାନ୍ତେ ପାଉଲ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦେଖିବେ ପଢିବା ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେ ପଢବ ଏ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ପଢିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ପାୱାର ଆଗୁଆ କାମ ଦବ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢିଥିବ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିବ ଏ ବୁଢୀ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଏ ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ନେବ ନାହିଁ ଯଦି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖସିଗଲା ଗଲା ଏପଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣକୁ ଠେଲିଦେଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଦେଲେ ତୁ ତ ବଲରେ ଥିଲୁ କାହିଁକି ଯିବାର ଅଛି ଠେଲିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପଳେଇଲା ଆର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଠି ଗଲେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମାଲ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇଲେ ଔଷଧ ଖାଅ ଅମୃତଞ୍ଜ ଲଗ ପାଣି ପାଣି ପିଅ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ରୁମାଲ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ଭ୍ରମିତ ହଉଥିଲେ ନାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ଗାମୁଛା ନେଇଥିଲେ ପାଉଲଙ୍କର ଗାମୁଛା କୋଉଠି ନେଇଥିଲେ ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ କୋଉଠି ନେଇଥିଲେ ଏଫିସରେ ଏଫିସ ହଉଛି ଗୁଣି ଗାରିଡି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ଜାଗା ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତମର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ମୋର ଦାସର ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଯଥେଷ୍ଟ ଗାମୁଛା ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ମତେ ପାଉଲ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କର ଗାମୁଛା ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସୁସ୍ଥ ପାଉଲ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜ ଉଦର ପୀଡ଼ାରେ ପାଗଳି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଗାମୁଛା ଯଦି ସୁସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତା ତିମୋଥି ତାର ଉଦର ପୀଡ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ତ୍ରୋଫିମ ବାଟରେ ଖରାପ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ଛାଡିକି ପଳେଇ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରମିତ ହଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 29 ପଦ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କର ଅନ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କର ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବୁଲୁଛ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ମହାରାଜ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ नो प्रॉब्लम କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେବ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମରି ଗଲେ ହାଲେଲୁୟା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମର विश्वास में आशा कौन हम विश्वासियों के लिए एक आशा है कोटा
रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए। हम विश्वासियों, हमें विश्वास करता कौन रहेंगे मसीह संग हमेशा हमेशा के लिए। এইটা আমার বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস रो জানিছেন কি তো বলিবা সমস্ত মুখ খুলি বলিবা খালি রহিছি মু রহিছি প্রভু তোমার ঠারে আসু দিছে প্রলোভনা ঝড় জীবনরে রহিছি মু রহিছি প্রভু তোমার ঠারে আসু দিছে প্রলোভনা ঝড় জীবনরে মুজাড়ে সিসারে অনন্ত জীবন মুজাড়ে সিসারে অনন্ত জীবন তুমি দিবসর করে দৃঢ় বিশ্বাস রহিছি মোর মঠারে দৃঢ় বিশ্বাস রহিছি মোর তোমার ঠারে। কম করিবা এই গোটে স্বীকারোক্তি করিবা প্রভু মোর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তুমঠারে তুমি অনন্ত জীবন দেব। এই বিশ্বাস বাকি সবু যাও সবু যা বিষয় সবু কিন্তু মোর বিশ্বাস সমস্ত থিবার আছে। ও বিশ্বাস যে তুমি মতে অনন্ত জীবন দেব। हो मोर प्रिय भाई भणी माने आमे जिसु को विश्वास करिछु से अनंत जीवन पाइबा पाए जोटा गले जाऊ विश्वास थाउ। मु गत काली कहतली विश्वास हमर बळ, विश्वास हमर संबल अटे, विश्वास हमर बळ अटे, विश्वास हमर संबल अटे। आज से विश्वास आम जीवन दुर्बल देखा जाउछि। आज प्रार्थना करिबा समस्त कहिबा प्रभु मो जीवन रे कोटा उणा हेले हो प्रभु विश्वास उणा न परिस्थिति रे प्रभु मोर विश्वास क्षय न पाओ प्रभु। आज विश्वास विश्वास अवक्षय हो जाउछि। आज विश्वास क्षीण हो जाउछि, दुर्बल हो जाउछि, उभान हो जाउछि। पदे प्रार्थना करिबा पिता हमें प्रार्थना करूछु अब जीवन रे कोन उणा हेले हो प्रभु विश्वास रो उणा केबे न हो प्रभु आमान को अनुग्रह करो जेबे हमें विश्वास रे अटल रही पारिबो। आमान को दया कर साहाय्य कर करुणामय परमेश्वर मैं वाक्य सुनिबा पई जाउछु। आमान को प्रत्येक को दया कर साहाय्य कर आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपन करू। प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगली आमेन। तुम्हे माने विश्वास रो अच्छो कि नहीं ए विषय रे अपना अपनार परीक्षा कर। हालेलुया। हबकुक तार 2 पर्व 4 पद लिखा जाए। हबकुक तार 2 पर्व 4 पद रे लिखा जाउछि देखो ताहार प्राण गर्व रे फुली अछि ता सरल नुहे मात्र धार्मिक लोक अपना विश्वास द्वारा बंचिबो। धार्मिक लोक केंति बंचिबो विश्वास केंति बंचिबो विश्वास द्वारा बंचिबो। इंग्रजी लिखा जाउछि द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मोर प्रिय भाई भणी माने धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचिबो थोड़े लिखा जाउ ना मस्त खोलंत और आपण देखिबे रोमियो तार 1 पर्व रोमियो प्रथम अध्याय रे आपण पुणी देखिबे से रोमियो प्रथम अध्याय तार 17 पद रे सेतिरे तो ईश्वर तो धार्मिकता प्रकाश तो होई अछि एउ अछि ता विश्वास मूलक विश्वास जनक जेपरि लेखा अछि धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो। केमती बंचिबो पैसा थिले बंचिबो नाही, चाकरी थिले बंचिबो नाही, व्यवसाय थिले बंचिबो नाही, विश्वास द्वारा बंचिबो। हमर आवश्यकता केमती पूर्ण हुए अब सही विश्वास रे अच्छु कि नाही टिके परीक्षा कर देखिबो। विश्वास मोर प्रिय भाई भणी माने आज वाक्य सुनिबा समय हम निजको समीक्षा करू। सब अछि घरे सब विषय अछि कोटा उणा नै उणा अछि तो विश्वास। आज समय विश्वास करू नथुवा विश्वासी माने मंडल रे भर्ती छथि ता विश्वास बाकी ऊपर अछि। थोड़े जनकर दरमा 6 मास बंद हो मिलू ना
पूरा मुँह सुखाई क्या दरमा मिलू ना क्या 6 मास है मु कहली खाऊ ना ना खाऊ आज्ञा औषध कर गैस फील कर इलेक्ट्रिक कोटा असुविधा ना आज्ञा दरमा नहीं मिलवा 6 मास है मिले ना आपन को मिल केते पाउछंती कहले आज्ञा 80,000 लाख मिलुଛି कहले तुमको दरकार थी गोटे बड़ अमाउंट गोटे काम बाकी थी कहीं आमको जितकी मिले से खर्च करवा लोक तुम पैसा रोहू ना आज्ञा सत कथा आज्ञा रोहू ना कारण आंकर नंबर पिला यूज कर कमानी ने खाली ऑनलाइन शॉपिंग ये माने खाली शॉपिंग बापा खाली कमाई ओनली कमाई 4 जन शॉपिंग से माँ जीव से कार्ड से शॉपिंग करबो ये पुओ शॉपिंग करबो जियो शॉपिंग करबो मास शेष पैसा हो नथिबो खाली चला चले ही जल्दी पैसा नहीं मु कहली ए मास रे मिल जिबा ना आपन को जस्ट व्यस्त ना मिलबा केने जिबा मिलबो नहीं कि मिलबो आपन कर कोन काम गड छ आज्ञा बड्डो काम गड छ मिलला काम छिडी गला मते 5,000 पटे दिले मु खाई के कहूची जे परमेश्वर जोगानकारी परमेश्वर से अद्भुत भाव में जोगे अब्राहम तापर पुओ को धरी पर्वत रे पळै छै सब रेडी काठ रेडी से जोटी बलि दब सब रेडी ए पुओ पचार छी डैडी काठ अछि अग्नि अछि सब अछि ए मेसो छुआ काई आमर बले बापा तिले कोन बोली कहि थांता मेसो फेसो किछि नै रे तू आका से मेसो कोइ त नै यू आर द मेसो तू से मेसो रे बाबू मेसो नहीं प्रभु कहले तते बोली देला किंतु ये कोन कहछंती सदा प्रभु आपे जोगाइबे एकटा विश्वास माने इम्पॉसिबल प्लेस रे भी पॉसिबल प्रभु करंती एकटा विश्वास अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान नाई प्रभु कही अब्राहम तोर पुओ को नेबू 3 दिन चली चली भूख शोषरे जीवू पर्वत रे चढ़ीबू तापरे तो बेदी सजाइबू काठ सजाइबू पिला को सुआइबू तापरे ताको बांधिबू तापरे छुरी उठाला बल करबी तापर आडी करे एत ड्रामा कहि दिले ताको कहि नांती ताको कहलो तू तोर छुआ को नहीं बोली देबू बस सल्ला ओ प्रभु जी भी किसी बाधा नहीं सही पाई विश्वासी मानकर आदि पिता बोली कहबा विश्वासी मानकर पिता सो विश्वास मन पिता नहीं से कोठी जगाउ छथि पर्वत रे जगाइबा परमेश्वर मोर प्रिय भाई भौणी माने धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो और से विश्वास का हमर नहीं से विश्वास डॉक्टर जदी कहि दबो आउ तुम्हें भलो हो बनाई ये मरवाटा स्टार्ट करिबो डॉक्टर कहबो तुम्हें 6 मास में मरि जीवो डॉक्टर कहि देले न 6 मास मरि जीवो 6 मास बोली के कहला 6 मास से मरबो 4 मास में डॉक्टर भी मर जाई पारे प्रिय भाई बोल पानी नहीं मैं खाली कहूची तुम्हें मरबो बोली कोन तुम्हें मारबो नहीं डॉक्टर भी मरि जाई पारे कल गतकाली कहउतिले परा से लोक कहउतिले आज्ञा डॉक्टर महापात्र थिबा जे मोर डॉक्टर महापात्र मरि गेला अरे खट निरंजन बाबू डॉक्टर महापात्र चली गले तमे भी चली छी तोर भरोसा तो डॉक्टर आपण माने बलांगीर की मेडिसिन का खाइबे भुवनेश्वर गले भी मेडिसिन खाइबे हैदराबाद गले भी मेडिसिन का बेंगलोर गले भी मेडिसिन खाइबे और कोन नहीं खाइबे अमेरिका गले भी मेडिसिन खाइबे मेडिसिन भितरे कोन कोनती दवाई माने कौन दवाई माने कौन दवाई माने दवाई दबे रोक बाटा चंगाई नहीं त कौन दवाई तेके ताना देछि दवाई किडनी को दवाई के रखबो हार्ट को दवाई के रखबो बीपी को सब को दवाई रखबो दुसरा सर्विस न पुलिस स्टार्ट देखो तो जो माने डायबिटीज मेडिसिन खाउ छथि 5 वर्ष के 15 वर्ष देखा गोटे सप्ताह न खाले जल्दी से दी तब दवाई सब उठवा हार्ट प्रॉब्लम की दवाई क्या चंगाई दिए ना प्रभु ही चंगाई दिए सुस्थता प्रभु को ठहरा सकता है सेते हमर विश्वास हो
आमर तो कौन कहे आज्ञा से आज्ञा डॉक्टर आज्ञा हाथ में आज्ञा मिराकल अच्छी कोटी मिराकल अच्छी अरे डॉक्टर हाथ में मिराकल अरे प्रचार हाथ में मिराकल प्रभु हाथ में किसी नहीं खाली मिराकल प्रिय माने सुस्थता किए करती मिराकल किए करे प्रचार तो मिराकल करती नहीं आजकल हीलर बोलते क्या हीलर पावर बिलोंग्स टू गॉड सुस्थता केवल प्रभु करती प्रचारक मान करती नहीं आमे अंधभक्त माने खाली ताको अंधभक्त आमे भी अंधभक्त प्रचारक भक्त माने खाली दौड़ी बुलुछु या पत्रे ता पत्रे आ पत्रे कोन ओटे गाने में जाइथिली कोठले से प्रचारक और पाल से भाववादी फोटो रखी प्रार्थना करो सर से कौन कहे मैं हर बार नहीं आ सकता आप मेरे फोटो को रखिए और उसके पास जाकर के प्रार्थना कीजिए वाह रे वाह मोर प्रिय भाई बहनी माने आज वाक्य सुनला बेले आमे केमती बंचो विश्वास द्वारा बंचो और से विश्वास अछि कि नाही से गीत उड़ गाउछ नै हे अंतिम जुगर विश्वासी विश्वास रे अछि कि नाही सेटा तुमे देखो मोर प्रिय भाई बहनी माने आज वाक्य सुनला बेले निजको देखिबा आमे विश्वास अछि कि सब अछि विश्वास कौन करिवे देह खराब हेले इठो जा के का पे पा चे चा करि भुवनेश्वर नै जिवे एम्बुलेंस बसाई जाई तापर कम नहीं हेबा तापर हैदराबाद नियो तापर भेलो नियो सबुटी बुलाइबे कुआडे न हेले प्रभु एबे तुमे नै जाओ बोल बस हमें देखिछु इम्पॉसिबल विषयरा को पॉसिबल एबार हमें देखिछु मु निजे देखिछि केतरा डॉक्टर मरि जीव बोली कहि तरे कोन हैला मु भी जाइथिली मेडिकल आउ जने लोक भी जाइथिला मेडिकल मोर माइनर प्रॉब्लम रे जाइछि आउ जने जाइछि त दुटा किडनी खराब हो जाइछि दुटा किडनी खराब कार गरीब लोक कहिले व्यस्त हबो बोली डॉक्टर कोन कले ताको विटामिन टैबलेट गोटे 2 मास दे पड़े देले एटा खाइबो जो दिन सरीबो से दिन तुमे मरिबो बोलला जानि डॉक्टर 2 मास भीतर मरि जीवो डॉक्टर कोन कले एटा जो दिन सरीबो तुमे आसीबो हां बोली पळे डॉक्टर पर मते कहले नाही यार किडनी दिटा प्रॉब्लम काई की कोई विचार घरे जे टेंशन नबो पिला माने टेंशन नेबे जमी बिकिबो घर बंधा करबो एतो सब खाई के से करबो जाओ पैसा तो हैला मरि जीवो ये लोग खाइला 2 मास तापर आपण देखिबे सम्मान मो जो दिन जाई 3-4 मास पर डॉक्टर माको पुणी डॉक्टर मते कहते 3-4 मास पर आसीबो मु जाई जो दिन सेही लोक भी आसी डॉक्टर ताकू देखो तो कौन कौन तुम्हें मरी ना ऐसे तुम्हें मरी ना नहीं है क्या अपन जो औषध देना खाइला पट मते बेसी भल लागला डॉक्टर कहले आउरी पट जाइतल नाही आज्ञा कोडी जाइने तमे जो औषध देलो बढ़िया औषध है खाइला परे मते श्वास प्रश्वास भल लागला टिके हेल्दी लागला मते बहुत एते आराम लागला आज्ञा परे कौन कलो सेगला किछि नै आज्ञा औषध खाइला प्रार्थना करथिलि प्रभु ए डॉक्टर आज्ञा कोन दैछो दी जणा नै सुस्त काली तो तुमे आका बोली खाउतिलि हमें देखो तू औषध खाइले भी प्रार्थना करबो नै हमर विश्वास प्रार्थना करि खाओ प्रभु औषध खाउ देखो दोनी को मोर बाबा को अस्थमा थिला से अस्थमा रे धोई से होतबे से इनहेलर को हाथ में धरि प्रार्थना कला पर इनहेलर ताइला अनेक वर्ष बंची गले 84 इयर्स मो बापा गले अरे 25-27 वर्ष तामु आजमा थबेडा मु जानि छी बाकी सब तो टीचर थे से फील्ड रे रहउतले केमति रहउतले मु जानि नै शनिवार रविवार टिका आसंती पलांती तो हेल्थ भी भलो थला आजमा जणा पडु नथला प्राय 27 वर्ष आजमा रे रहिले किछि नै जत्ते धोइस रहले मते औषध बेल बेल देउथली से मल्टीमिक्स बेल गुडा से औषध मो देबारो तापरे थियोस्टालिन बेल बेल देबार चपल पडी के देबारो कोटा तापर से निजे इनहेलर नेले धोइस बाबा खाओ बोले हमर कोन प्रार्थना खाइबाटा मिले तो प्रार्थना करूनु करूछु केटा आखि देखले पेटरे भूख बोलला बोले हमको कोन देखो खाली खाइबा केतन को प्रार्थना करू तोर सानो पिला जनक घर को जाई छी सब खाउ छथि याको भी खाइबा को देले सब खाइबा पे बसथि याको भी खाइबा देले ये अपेक्षा करिछि कोन अपेक्षा करछि प्रार्थना कले तो खाइबे बोली
ମିଳୁ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନା ନାଇଁ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ବେଳେ ଖାଇଦେ ବୋଲି ହଁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ବ୍ରାଉନି ତାକୁ ବି ଦଉ ମାମା ଦଉ ଖାଇଦବ ସେ ତମେ ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଫୁଟପାଥରେ ବି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଆନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ଭେଜାଲ ବିଷୟ ବାହାରେ ଆସୁଛି ପଏଜନସ୍ ବିଷୟ ଆସୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛୁ ଜଣକୁ ମିଟିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପରେ ମୁଁ 2-3ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ଯେ 20ଟା ରେଫରେନ୍ସ କହିଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଯିସାଇ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ମୋସେ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜିଜିକେଲ 7 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଇଛି ରାଜା ବୋଲି ପୁରା 20ଟା ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛି ରେଫରେନ୍ସ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଏ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୋର ବାପା ଲେଖିଲା ମତେ ତୁ ରେଫରେନ୍ସ ଶୁଣା ନାହିଁ ତୁ କଣ କହିବୁ କହ ମତେ ନା ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ରେଫରେନ୍ସ କାହିଁ ଶୁଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲେଖାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲେଖାଇଛି ମୋର ମେମୋରି ଏତେ ବିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲେଖାଇଛି କଣ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବକ୍ତାଟା ନୋଟ୍ସ ଦେଖି କହୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 20ଟା କହିବି ବୋଲା ସେ କହିବ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛି ବାପରେ ବାପ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟିଏ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଇବାଟା ଅଛି କେ ମାଛି ଗୋଡ଼ ଅଛି କେ ବିଲେଇ ଆସିବାକୁ ଦେଖୁଛି କେ ରାଗି ଯାଉଛି ଏମିତି କରୁଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲମ୍ବାଇଲା ତାପରେ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ निरंजन एमती प्रार्थना करब नहीं हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करना है मैं कहली केमती प्रार्थना करबा ताहले से बस कहले तू देता मैं खाता आमेन कौन प्रार्थना केमती करिबो तू देता मैं खाता मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे विश्वास तर मधुआ मत कहूँ आज्ञा मद पीवाटा पाप कि किसी पाप नहीं मद पीवाटा किसी पाप नहीं खाली प्रार्थना कर पीले पाप किसी नहीं मद पीवाटा किसी पाप नहीं खाली प्रार्थना कर प्रभु देल धन्यवाद शुचि कर पवित्र कर स्वास्थ्य नहीं आज्ञा प्रार्थना करे बाइबल कहते तेज जहाँ कर प्रभु को धन्यवाद देखे परिवार तो करो बस भाई भौणी माने कि विचित्र जंतु गुड़ा सब मुझे खाली कहते प्रभु बोली हमको संभाली बाकी केले धोकिया मारी बाहर करते गेट आउट तर बोले ख्रीस्टान मत लोड़ा करने मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे केमती बंचू हबो को तारो 2 पर्व 4 पदर देखलु रोमियो 1 पर्व 17 पद देखलु गलातिया 3 पर्व 11 पद में देखिले से सेम कथा धार्मिक विश्वास तर बचिबो एवरी 10 पर्व 38 पद में देखिबे सेठी भी लिखा जाउची धार्मिक विश्वास तर बचिबो 4 थर काई लिखा हिची ता माने कोन हमर जीवन रे कोन थाउ बा न थाउ विश्वास थिबा अछि विश्वास थिबा अछि किछ टेंशन नै आपनकर जते कॉस्टली घर ले छाड़ी के जीवे ना नहीं जीवे सुना गहना गोदा थिले भी छाड़ी के जीवे ना नहीं जीवे जीवे सब जीवे कौन एकला आसी छु तू ही संगे के ही जीवे नहीं संगते नेलानी बही ओ संगते नेलानी बही कहो के केते काहे की एते के नउची केते के किछि नउ नाही आपन का जीवन रे कोन थाउ बा न थाउ विश्वास 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 मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान अनुग्रह कर से विश्वास जते बेले दानियल को सिंह गात्र पकई दउ छन क्यों को जो भाई रे प्रार्थना बंद कर दे तते सिंह गात्र पकई दे
ଦାନିଏଲ କଣ ବୋଲି କହିছিল ତୁମେ ମତେ ସିଂହର ଡର ଦେଖାଉଛ କି ଯେ ସିଂହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ଥର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତୁମେ ସିଂହକୁ ଡରିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ସିଂହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛି এইটা বিশ্বাস ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବ ଆଉ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ ଯଦି ମସ୍ତ ଦେଖିବେ 8 ପଦ କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ କଣ ହେଇଛି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ କଣ ପାଇଛ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ କେମିତି ପାଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ପାଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ନୁହେଁ ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ ଗତ ଦିନ ମାନକେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ନାହିଁ ସେ ଯେ ବୁଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା ପଳେଇଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ 70 କୋଟି ନା 80 କୋଟି ଲୋକ ଗଲେ କୋଟି ଗଲେ ଯେ ବୁଡ଼ିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଅ ପାଣି ବୋଲି ଗୁଅ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ କେବେ ପାପ କ୍ଷମା ମିଳେ ଯଦି ଗୁଅ ପାଣି ଦରକାର ଆମ ଗାଁରେ ତ କେତେ ବନ୍ଧ ଅଛି ସକାଳ ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ବୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ବେଶୀ ପାପ କରିଛ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଲୋକ ବୁଡ଼ିଲେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ତପସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା ଆମର କଣ ହୁଏ ପରିତ୍ରାଣ ବା ରକ୍ଷା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଆମ ପରିବାର ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ ତା ରକ୍ଷା କେମିତି ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି କେମିତିକା ନେତା ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଏପରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 12 ପର୍ବ ଏପରି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ କାହିଁକି ଏପରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ এটা ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପରି 11 ତାର 4 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ 5 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ 7 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ 8 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ 33 ପଦ ଦେଖିବେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କଲେ ଧର୍ମ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନିବାରଣ କଲେ ଖଡ୍ଗାଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପୁଣି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପାଇଲେ এইটা ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ମିଳିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଜପତିର ସେ ମୋହନା ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି କହୁଛି ସାର୍ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ସେ ଟିଚରସିପ୍ ସେ
ମାନେ ଟିଚରସିପ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା ଶିକ୍ଷା କରିବି ନା ପଢ଼ୁନଥିଲା ସେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସାର୍ ସେଇଟା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସାର୍ ମୋତେ କଣ କରିବି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମାରେ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ଯୋଜନା ଥିବ କି ଯୋଜନା ସାର୍ ଏଇ ମାମୁଲିଟା ତ ମିଳିଲାନି ଆଜି କଣ ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ମା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଠେଇଲି ସେ ଲୋ ପଛିଏ ପଳେଇଲା ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଫୋନ କରୁଛି ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ମିଳିଗଲା ସାର୍ ମୋତେ ବলছি ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମାରେ କେତେ ଦରମା ମିଳିବ ନାଇଁ ସାର୍ 47,000 ମିଳିବ ସାର୍ ପ୍ରଥମରେ 47 ମୁଁ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନିରାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାଉ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଯାଉ ଯୋଉଟା ଥିବା କଥା ଥାଉ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଥାଉ ନହେଲେ ଯାଉ ମୋର ବାପାର ତ ଖାଇବ ମୋର ଖାଇବ ନା କଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଉ ସମୋସା ଖାଉ ଚା ପିଉ ହଲିକ୍ସ ପିଉ ମୋର ବାପାର ପିଉ ମୋର କଣ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଥାଉ ନହେଲେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ପ୍ରମୋସନ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରମା ସମାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ କିଏ ଟିଆଇ ଦେଲା କଣ ଦେଖେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲେ ତୋର ହେଇନାହିଁ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହିଲା ଆଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରୁଥିଲା ମିଟିଂ ଆସିପାରୁଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିପାରୁଥିଲା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୋର ପ୍ରମୋସନ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ପ୍ରମୋସନ ମୁଁ କହିଲି କଣ ରେ ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ଦରମା ତ ସମାନ ପାଉଛୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ହଉଛି ତୋର ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିପାରୁନି ରବିବାର ଦିନ ବି କାମ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ 20ଟା ୱାର୍କରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ସବୁ ଫାଇଲ ଦେଖୁଛି ଧାଉଁଛି ଅଫିସକୁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି କହିଲା ଭାଇ ମୋର ବିପି ବଢିକି ଥାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଁ ଆଜି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଡିମୋସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦଉନାହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି କେତେ ମା ମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଝିଅ ଥିବ ନା ନାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ 3ଟା ଝିଅ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିକରି ପୁଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଥିବା ଅଛି ନା ନାଇଁ ପୁଅ ଦିଅ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇକି ପୁଅ ଦେଲ ରାଜା ତତେ ଦେଇ ନାହିଁ ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫାଷ୍ଟି କଲାକୁ ଦେଇଛି ତତେ ଦେବାକୁ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ବି ନଥିଲା ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦଉନାହାନ୍ତି କନ୍ଦା କଟା ହେଇ ମାଗିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର କଣ ନାହିଁ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ୟାର ସେ ଥାଇ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ନ ଦେଲେ ବି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ମିଳିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେବ ତୁମେ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ ରାଜା ଦିଅ ବେଶୀ ଦେଲେ ଦେଇଦେଲେ ପଛେ କଣ କରିବ ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତିକି ରୋଷେଇ କରି ହେଲେ ଦେବେ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେବେ ନା ନାହିଁ ସଫା କରିଦେବେ ବାପା ମା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛି ଯେ ତେଲ ଫେଲ ହେଲେ ଲଗାଇଦେବେ ପୁଅ ତେଲ ଲଗାଇଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଚିବିବା କାଶ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିବା କାଶ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଲା ବେଳେ ସିଧା ଦେଖିବେ କେତେ ଏଇ ଟାଉନରେ ଥିବେ ବାପା ମା କଣ ନେଇ ଦେଖୁନଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ମତେ ତ ସାଇକେଲ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ स्कूटी और बाइसाइकिल मोटरसाइकिल तो छाड़ो कार तो बेसी दो साइकिल भी गोटे नहीं खुशी ना कौन पाए साइकिल रख के चोरी नहीं गला ना कौन बोली करी बाइक काहे की मु बाइक करी भी पुणी याडे बोली तुम के मोटर चलाई बोली थी वो हां ऐसे बात नहीं तो कार गुड़ के आगे काई कार के भी सामने रखते पिलाने डुप्लीकेट करी पकाई देबे रात में कार थी बाहर रात में निद दे যেটা দরকার পড়ারে যাও তোটা দরকার নেই কি যাও চিন্তা কথা তত না চাই কোন পাই বলি দেওয়া আছে কোন পাই বলি দেওয়া আছে এতে টেনশন আমলো না প্রভু তুমি দেলে প্রেজ দ লর্ড না দেলে হালেলুয়া এটা আপনার স্পিরিট কথা এটা বিশ্বাস মা মানে
ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦୁଷୁ ନାହିଁ ବୟସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିବା ବୟସ ହେଲେ ଆଖି ଦୁର୍ବଳ ହେବ କାହିଁକି ସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତୁମର ବିପି ବଢିଯିବ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବୟସ ହେଲେ ଶୁଣିବା ଡମ ଯଦି କମିଯିବ କାହିଁକି ସବୁ ଶୁଣ ନାହିଁ ନହେଲେ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତି ଯାହା କବେ ମୁଣ୍ଡ ବତାଇ ବନିବ ତୁମର କହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ମା ମାନେ ବୁଢୀ ହେଲେ ବି ଦାନ୍ତ ଝଡି ଯାଉଛି ଜୀବ ତ ଅଛି ନା ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାନ୍ତ ନ ଝଡି ଜୀବ ଝଡି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 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 ଅରିଜିନାଲ କାମ ସେଟା ଆକାଶ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ତ ବୋହୁ କହିବ ନା ଖାଲି କହିବ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାନେ ବାଲକ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୋର ପାଇଁ ଭଲରେ ବାଲକ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ମା କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଚାଉଳ ବାଛିବ ପରିବା କାଟିବ ବୋହୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାଇଁ ବାବୁ ଟିଭି ନେଇ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଟିଭି ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବାଲକ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲୁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ସତ ନା ଏବେ ଖାଇବାଟା ହଜମ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବୟସ ହେଲେ ତ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହବ ଜାଣିକି କମ୍ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ ସେ ବୋହୁ ଯେତିକି ଖାଇବ ନାତି ଯେତିକି ଖାଇବ ତମେ ସେତିକି ଖାଇବ ସେ ମେସିନ୍ କାମ କଲେ ତ ପକାଇ ଥରେ ଥରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ରାତି 2ଟାରେ ଫୋନ୍ ମତେ କରିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଧେ କଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ ନାଇଁ ମୋର 10 ଥର ପାଇଖାନା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କେମିତିକା ଜନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ରାତି 2ଟାରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁଣ୍ଟାଇବ ପୁଅ କୁଣ୍ଟାଇବ ମତେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଲୋକ ମତେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରେ ସକାଳେ 9ଟାରେ ଫୋନ୍ କରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ନେବି ଏବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୋଷ ତାର ଖାଇବାର ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଲେ ବି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଲ ନ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ପ୍ରଚାରକ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ କ୍ଲାସ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ ଖାଲି ତମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ମିରାକଲ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହଉ ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଅଟନ୍ତି He is the author and finisher of our faith. He is the author and finisher. से ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଅଥର ଅଟନ୍ତି and finisher ସିଦ୍ଧିଦାତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ମଧ୍ୟ କଣ ଅଟନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନେତା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନେତା ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଅନାଇଲେ ଧୋକା ଖାଇବେ ଯୀଶୁକୁ ଅନାଇକରି ନୁହେଁ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରତି କେଡ଼େ প্রিয়তম সে যিশু নাম সে তার দৃঢ় পাষাণ অটନ୍ତି সে তার দৃঢ় দুর্গ অটନ୍ତି সে আউ কে নুহে বিশ্বাস ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଆମର ନେତା ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼େଇ ଅଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ କାରଣ ଅଛି ଅକାରଣ ସେମିତି ନୁହେଁ କାରଣ ଅଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି
प्रभु आज आम अनुग्रह करतु आज वाक्य शुणा समय देखिए रोमियो तार 10 पर्व 17 पद रोमियो 10 पर्व 17 पद अर्थात विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण ख्रीष्ट वाक्य द्वारा हुए माने आपण ईश्वर वाक्य जेते शुणिबे सेते विश्वास बढ़िबे आम तो 24 घंटा मोबाइल धरी बसता टीवी पाखे बसता केतन को देखिए सकाल पाइले समान न्यूज पेपर धरी बस सकाल एमती पढ़ुवा जब काली को परीक्षा देखी बोला दुई तीन कॉफी सरी से पेपर को ऊपर तल पड़े राशि फल भी पड़े अनेक ख्रीस्टान मान को देखी से न्यूज पेपर कहीं आनती आज दिन केमिति कटिब घर प्रतिष्ठा केवे करेंगे मंगलवार का शुक्रवार में आगे मंगलवार का करूँ कहीं मंगलवार से लिखाई मंगलवार शुभ दिन कौन प्रभु सब जानी आम सब पाला जना मन रखी था प्रिय भाई भाई मैंने आमर नेता विश्वास नेता अटंती विश्वास केमती बढ़ जी वाक्य पढ़े जी वाक्य शुणे श्रवण ही विश्वास आसब बाइबल पढ़ी आज आम ए प्रकार मंडल बास करूँ यहाँ बाइबल इलिटरेट सोसाइटी कि सोसाइटी बाइबल इलिटरेट एम सब जना डॉक्टर होती इंजीनियर होती बड़ बड़ चाकरी कर बिजनेसमैन वाक्य जना ना वाक्य थर गोटे यूथ मीटिंग पचारि प्रथम आज्ञा कौन गोटे पु हाथ उठे कह प्रथम आज्ञा पट्टनायक आज्ञा प्रथम आज्ञा कि आज्ञा पट्टनायक आज्ञा द्वितीय आज्ञा पचारि ना कारण द्वितीय आज्ञा पलेट आज्ञा तृतीय आज्ञा नाग आज्ञा चतुर्थ आज्ञा बाघ आज्ञा सब आज्ञा तो ताकू जना एटा हमर पिला मन जना थरे गोटे मीटिंग में देखुची अवध्य पुस्तक खोल बेला से नूतन नियम खोजी पकड़ुची तापर नूतन नियम रखा अवध्य पुस्तक ये आम अनेक लोग बसीचु ये एवं जाए बाइबल पूरा पढ़ी न पढ़ीचु कि टीचर अच्छा लेक्चरर अच्छा बड़ बड़ चाकरी बाइबल पूरा पढ़ाई केबे बाइबल पूरा पढ़ एटली बसी थोड़े पढ़तु कारण आपण सब प्रश्न उत्तर बाइबल अच्छे सब समस्या समाधान बाइबल अच्छे केजी रु पीजी जाए केते बही पढ़लु ना नहीं केते बही आम पिला मान एते स्कूल बैग रे एतकी बही पत्रा थिबो जे पिला बैंड ही देखछ ना नहीं एंते अचंत बत्त को बही अचंत 8-10 केजी ओजन थिबो से बैग काढ देले से पिला बैंड आके कहीं 10 वर्ष बही से बैग किंतु बाइबल बही नहीं थोड़े जने मां ताको बुक गोटे कथा कहले कैरी योर बाइबल एंड बाइबल विल कैरी यू Carry your Bible and Bible will carry you. तुम्हें बाइबल को पढ़ी थाओ बाइबल तुमको पढ़ी के ना अनेक प्रभु को दास माने विदेश को जाई छथि तार ज्ञान नहीं नहीं तार दक्षता नहीं नहीं बाइबल आज मो आपन सामने ठिया छि कोन बिकॉज़ ऑफ बाइबल मो पाखरे किछ नहीं डिग्री को किछ नहीं डॉक्टरेट करी नहीं पीएचडी करी नहीं को बड़ बाइबल कॉलेज रे पढ़ी नहीं किंतु एई गोटे बही मते दुनिया सारा बोलौछि बाइबल को शिर धार्य करंतु बाइबल रो परमेश्वर आपन शिर धार्य करंतु जियो सब गोटे कथा कहले तुमे ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखर विचलित न हो तो लेखा अनुसार मानिबा करिबा पय दिवानतर ध्यान करो तुमे जुआरे जीव कुशल प्राप्त हो हमें जुआरे गले भी फेल काहे कि बाइबल को पछे पकाई कि आगु को जाई परबनी आगु को जाई परबनी मु सकाले कहउतली मोर प्रिय भाई बहन माने हमर प्रार्थना काहे सुना जाउ नै कचारी ही प्रार्थना को काहे के सुनु नाते मो सुनो गो राजा सुनो प्रभु सुनो राजा सुनो ना कौन पे सुनो ना बाइबल लिखा है हित पद देखिले से पद को सकाले पढ़िथिली जो नासिना दिसन टाइम पढुची आपनकर समस्या समाधान बाइबल लिखा है हितपद 28 पर्व तार 9 पद कौन लिखा अछि जो लोक व्यवस्था सुनिबार अपना कर्ण फेराए तार प्रार्थना ही घृणा रो विषय जदि आपण को प्रार्थना को प्रभु घृणा करिवे उत्तर केतेबेले देबे बाइबल पढंतु बाइबल जति पढिबे विश्वास से पढिबे जब पढंती से माने पढंती रीडिंग क्रिश्चियंस आर ग्रोइंग क्रिश्चियंस मझे गोटे माँ ता छुआ को बाहर झाड़ा बसई नहीं कि तो छुआ फोन आसला कथा घरे आसे भूली गला से मत छुआ को झाड़ा बसई ये झाड़ा बसई कुकुर पछरे अछि ए छुआ उठले खाइबी बोली
ଏ ଛୁଆ ଉଠୁନେ ତା ପିଛାରେ କାମୁଡି ସେ ବିଲାସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଚାବି ମା ଚାବି 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 କେନେ ଗଲା ଚାବି ଚାବି କଣ ଚାବି ପିଛାରେ ଚାବି କଣ ଚାବି ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ହଗଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବାପା ମା ତ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବାଥରୁମରେ ଗଲେ ଚେନ୍ ଅଛି ତ ପସ୍ତି ସରିଲା ନା ନାଇଁ ଟିକେ ବାକି ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏ କାଳିଆ ମୁଆ ଟିଭି এটা শয়তানের বড় পুଅ শয়তানের জ্যেষ্ঠ পুত্রর নাম কোন টিভি আর ইয়ে তার নাতি একে একালে মা শয়তানের নাতি এ দুই জন আসে আমার ঘরকে বরবাদ করতে কলেন না থরে জনে পালক প্রচার করছন্তি কল আসুছি যে কথা হচ্ছে আর আসলে ମୁଁ কোটি দিলি না আগে আপনার জিরি হরে থিলি ওকে হ্যাঁ জিরি হরে থিলি আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট জিরি হদি যাও 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 তারপর কোটি থিলি নাই আগে আপনার জেরুসালেম থিলে ওকে জেরুসালেম ওকে জেরুসালেম তারপরে প্রচার করে করে লাস্ট কো আদি কলাস পড়াইলে আসলা পর আজ্ঞা ମୁଁ কোটি থিলি না আগে আপনার নরকর থিলে আগে আপনি কোছি হ্যাঁ নরকরে নরকরে চর্চরে ସବୁଠାରୁ ୟୁଜଲେସ୍ ଜିନିଷ କଣ ବାଇବେଲ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ଆମର ଝିଅ ମାନେ ମେସେଜ କରୁଥିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତୁ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ମେସେଜ ଟାଇପ କରିବେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କରିବେ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟାଇପ ପରୀକ୍ଷା ବେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ହାତ ଧରି ଲେଖି ଦିଅ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବେଲେ କଣ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ବେଲେ ହାତ ଧରି କାହିଁକି ଟାଇପ କରିକି ବତାଇ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ତୁ ଗୁଡା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାକି ଲୋକ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାର ଅଛି ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ ପଢିବାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଇମାନୁଏଲ ଇମାନୁଏଲ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ତତେ ଛାଡିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବି ନାହିଁ এইটা ইমানুয়েল କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 9 ମାସ ରହିଗଲେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଆଣିଛି କୁ ପୂଜାବିଧି କରି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯାହାର ଭକ୍ତିରେ ସେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ପାଇଁ ବାବା କି ପ୍ରେମ ଜାରି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ କଣ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଆମର ଦେଶ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ସତ ନା ନାହିଁ ଏବେ ସାନ ଝିଅ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ପଳେଇ ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ମାନେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆମର ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମଣିପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି କରି ପିଟିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ପାଟିରୁ ମୁଁ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାରତ ବଢି ଚାଲିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମର ନେତା ସେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଅଟନ୍ତି ଇଭେନ ଆମର ପରିବାରକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କି ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଗାଲାତୀୟ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବ 10 ପର୍ବ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଅତଏବ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ଆମର ପରିବାର କଣ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରିବାର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲିଭର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର କଣ ମା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ବାପା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବାପା ମା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ପିଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେନି ଆସିବେ କି
ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଗୋଟେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଯିବା ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଟି ଦଉଛି ହଉ ଚାଲିଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଛାଡି ଲଉଟି ଲଉଟି ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ଉଠିଲା ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ସେ ମଝି ମଝିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଛରେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି ମୋର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଛରେ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠୁଛି ବସିତା ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଗଲା ଦେଖିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ଯାଅ ଗଲା ମୁତିବାକୁ ଗଲା ଯେ ଗଲା ମିଟିଂ ସରିବା ଯାଏ ଖାଲି ମୁତୁଛି ଆଉ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କି ବିଚିତ୍ର ଆମର ବୁଢୀମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେନି ଆସିବେ କି ଆସିବେନି ଘର ଜଗିଥିବେ ତୁ ଯା ମା ମୁଁ ଘର ଜଗିଥିବି ଘର ଜଗିଥିବି ଘର କୁଆଡେ ପଳେଇବ ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପରିବାର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ପ୍ରପର୍ଟି କରିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି କି। ମୋର ଜୋଇ ଚାକିରି କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି। ମୋର ନାତୁଣୀ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି କି। ଆଜି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ। ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଲଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହାନ୍ତି। ୟାର ଫୁଟାଣି କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାବୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲା କଣ କଲା ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ଆତ୍ମା ଲାଭ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ପାଳନ କରୁଛୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଏଠି ବସିଥିବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଉଥିବେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ରାଜା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ କି ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବୁ ତତେ କି ଜଣା। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏବେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ। ଭୋଗ ଖାଇଲେନି ପ୍ରଭୁ ଶୁଚି କର ପବିତ୍ର କର ବଳ ଦିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର କଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପଛଆଡକୁ ମୁହଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ଯାଅ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଅଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଅନେକ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯେତିକି ପାଳକ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମର ପୁଅ ଗୁଡା ତମର ଝିଅ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ 5-7 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲେ ସବୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ତୁରୁ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇନଭଲ୍ଭ କଣ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଯାଇବେନି ଡାକି ତ ନା କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୁହାଇବ ସେଇଟା ଯଦି କହିବୁ ସେମାନେ ଆମ ପକେଟକୁ ଗରମ କରିଥିବେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପକେଟ ଗରମ ହେବ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର। ଇଭେନ ମୁଁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରର ପୁଅ କି ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ଗୀର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଚାକିରି ପୁଅଟା ଭଲ କାମ କରେ ପୁଅଟା ଭଲ ଚାକିରି କରେ ଭଲ ଗୀର୍ଜା କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରୁହେ ମତେ ଫୋନ କଲା ଅଙ୍କଲ ମୋର ବାହାଘର ସେ ଅଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ହଉଛି ଅଙ୍କଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମା ଭଲ କଥା ପୁଅ କଣ କରୁଛି ନା ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାପରେ ଭଲ ପରିବାର ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 15 ଦିନ ପରେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଲାରୁ ମା ସହିତ ପିଲା ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି କରୁନାହିଁ ସେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ପଚାରିଲ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ଯାଉଛ ହଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ ଘରେ ବାପା ମା କରେନି। ସକାଳେ ବାଇବଲ ପଢିଲ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି ଆମେ ମନା କରିଦେଲି ବୋଲି ମାନିକଲର ଝିଅ ତତେ ବୋଲି
କହିଲି ରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅକୁ ମେରେ ଯିବି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। প্রিয় ভাই বোন মানে কম্প্রোমাইজ করতো না। খ্রিস্টিয়ান জীবনটা কম্প্রোমাইজ জীবন নয়। সে কম্প্রোমাইজ করিব না, সালিস করিব না। বিশ্বাসী পরিবার আমি প্রার্থনা করিবে, বিশ্বাস করিবে, প্রভু যোগাইবে, যোগাণকারী সে অন্ত। কি আমার ভবানীপাটনারে অনখ্রিস্টান পৃষ্ঠভূমির দুইটা ছিল আসলে দেখিবা পাই রানী ভলিয়া বিনা মেকআপ রে এক সুন্দর ଥିବେ ସେମାନେ। ଆଉ মেকআপ କଲେ খুব সুন্দর ভাবে দেখো ତାଙ୍କ ପାଇଁ को बैंक मैनेजर को पुलिस ऑफिसर से सब क्वालिटी रैंक रो और अनेक बिजनेसमैन केते लोग आले सब को नाही बोली कहले कारण विश्वास नहीं सन कोन बोली कहले भाई प्रभु को दया हेले बाहा हेबो नले हेबो नाही एमिति बुढ़ी मरि जीवो कि अविश्वासी को बाहा हेबो एटा होची फेथ एटा को कहले फेथ आमरटा कोन मधुआ को मारि छी हां मद पिले काम हेबा केडे को चाकरी करू छ बड़ चाकरी करू छ मधुआ को मारि जेबो मधुआ को मारि छ थोर ଗୋଟେ पोर्ट से भलो पोस्ट रे अछि मते मोर रिलेटिव का हबो से कहला भाई ना मो पाई गोटे झियो देखो डॉक्टर हितले चलिबो हम ठीक अछि डॉक्टर भी देखबा कि बाधा नाही से भीतर मोर डेंटिस्ट को देखिते हम ठीक अछि करबा तापरे दिने हठात मो सोई कर उठिला परे मोर माइंड रे कोन कोन चिंता आसा मोर माइंड रे कोन चिंता आसीला मु हठात पचारली बाबू रे तू पिया पी करनु तो बोले नाही भाने सब पीबाडे बोली कहि देने सेटा फिर हमरो प्रेस्टीज सेटा बेले बेले हमें बिजनेस पार्टनर मार तो जाऊ बेले बेले ऑफिसर्स मान को थर जाऊ होटल टिके ड्रिंक्स करबा पे पड़े भाई ना सेटा को मद बोली कहले हबो ना हमर गां रे जदी पीबे ना सेमती नाही मु कहली पिउ चुना नाही ओकेशनली मु गोटे निश्चित नेली तोर पाई जदी कन्या खोजिबे मते कुकुर बोली कहि नाही मदुआ कोटी कर मदुआ ख्रिस्टियान नुहे पुड़िया खाइबा लोक ख्रिस्टियान नुहे राति दिन टीवी देखबा लोक ख्रिस्टियान नुहे मोबाइल रे छदी ख्रिस्टियान नुहे एमान को ख्रिस्टियान बोली गणंतु नाही बड़ दिन समय बाहर सब माताल मडो खेला कुकुर बोले जे पाला कर गीत गाई कोन सोई छिरे शिशु गुहाल कुंडरे सोई खाली सोई छदी गुहाल कुंडरे 2000 वर्ष ला कुआडे जाई ना खाली गुहाल कुंडरे सोई एबे यीशु आसीबा पई जाउछथि आ पई गुहाल कुंडरे आमे विश्वासी आम परिवार विश्वासी परिवार तो प्रिय भाई बहनी माने आज वाक्य सुनिबा समय आम जीवन को आमे देखबा विश्वास रे अछु ना नहीं कारण विश्वास द्वारा आमे रक्षा प्राप्त हो आम नेता विश्वास आम परिवार मध्य विश्वासी परिवार। द्वितीय कोरिन्थियो जो देखिबे 4 पर्व 13 पद मु विश्वास कली एनु कहिली ए लिखित वाक्य अनुसार से विश्वास जनक आत्मा पाइथिबारु आमे माने मते विश्वास करू एनु मध्य कथा कहू कोन लिखा अछि विश्वास जनक आत्मा कोन विश्वास आत्मा होती कोन विश्वास आत्मा से हम आत्मा भी विश्वास करो प्रिय भाई बहनी माने और आत्मा नथिले मछिना मरि छै हमर आत्मा का विश्वास करा स्पिरिट ऑफ फेथ ए फेथ रो स्पिरिट थिबारु आमे बंची छी ए स्पिरिट जदी चाली जीवा हमठु आमे जीवित नाउ मृत विश्वास हे जीवा मृत विश्वासी जदि ए विश्वास जनक आत्मा अछि से कोन करिवो सब परिस्थिति रे प्रभु को विश्वास करिवो सब परिस्थिति देखो तुम गतकाली कहउथिली ए दाऊद केबे युद्ध लड़ी नै को आर्मी कैंप रे जैसे कि नहीं से केबे सानो बड़ युद्ध लड़ी नै फर्स्ट टाइम जाई छै युद्ध लड़वा से किछि विधि भी नहीं जो टपर पिंदी में बुक पटा एक किछि विधि नहीं खाली पत्थर गोटे धरिक आसा से गोलियात आखिर दुसु भी नहीं गोलियात देखि तो किया एटा देखला गोटे चांद पिलाटा आसु देखला रे होय रे तुमकर के मिलले नहीं ये दिया को पटै चमक ये कोन करबो से बड़ कथा करछि ए किछि कहू नहीं ये कोन तत्याल कर बेको काटली आछि बोली तू छात्र कोन अछि पत्थर अछि
ପଥରରେ ବେକ କାଟି ହେବ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇଛି। ଗୋଟେ ପଥର ଏମିତି କରିନେ, ଗୋଟେ ପଥର ଧରିକି ଘୁମାକେ ମାରା, ଗୋଟେ ଆଗ ମାରା, ବେଶୀ ନେଇ ମାରା, ଗୋଟେ ମାରା ସିଧା ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ, ସିଧା ବସଲା ବ୍ରେନ୍ ରେ ବସଲା। ଭାବି ଏଇଟାକୁ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ। ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଲିଆତ ଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଯାଆନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଯେ ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଲିଆତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୂଳିଆ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଡରି ପାରନ୍ତି, ସାଉଲ ଡରିକି ଟେଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନର ସେନାପତି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏ କ୍ୟାମ୍ପର ଲୋକ ଥରହର, ଇଏ ଯାଇଛି ଏକଲା, କିଏ ନାହିଁ ଭାଇନା ପଚାରୁଥିବ, ହଁ ଦେଖେ ବୋଲି କହୁନି, କିଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକଲା ସାମ୍ନା କର, ଏକଲା। ଆପଣ ବି ଏକଲା ଚାଲନ୍ତୁ, ଏକଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ନା ସ୍ୱାମୀ ଥିବ, ନା ଭାଇ ଥିବ, ନା କିଏ ଥିବ, କିଏ ସବୁ ଗାୟବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆକା ଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମା ଥିବାର ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମାରି ଗୋଟେ ବାଜିଲା ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ। ସେ କେମିତି ପଢିଛି? ମୁହଁ ମାରି କରି ପଢିଛି। କେମିତି ପଢିବା କଥା? ଏଠି ବାଜିଲେ ପଢିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ସେ ମୁହଁ ମାରି ପଢିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ହଇରେ ବାବୁ ଏ ଗୋଲିଆତ କେତେବେଳେ ଏଠି ବାଜିଲା? ଏମିତି ବାଳ ସମୟ ହରେ ପଛରେ ପଢିବା କଥା, ଏ ସାମ୍ନା ଆଡେ କେମିତି ପଢିଲା? ସେ ସାନ ପିଲା କହୁଛି, ଅଙ୍କଲ ସିମ୍ପଲ ଅଙ୍କଲ, ପଛରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧୋକିଆ ମାରିଦେଲେ, ଏମିତି ଥିଲା ଧୋକିଆ ମାରିଲେ ପଚାରିକି ପଡିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ବୋଲିକରି? ଥିବେ ନାଇଁ କି ଅଙ୍କଲ, ସଦରକ ଅବେନକ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନୌକାରେ ବି ଯୀଶୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଥିବେ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ଏ ଟଳମଳ ହେଲା, ସାନ ଦାଉଦ ଯୀଶୁ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କର, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ନଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଝିଅ ମାନେ ମନେ ରଖ, କେହି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ଏତେ ବଡ କଲେଜକୁ ଯାଉଛ, ରାସ୍ତାକୁ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି? ନା ମା, ନା ବାପା, ନା କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠେଇ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପଠେଇବେ, ସେ ପଠେଇବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ କହିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ସେମିତି କଲୁ? ତୁ କଣ ପାଇଁ କଲୁ? ଏ ଝିଅ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଦେଖି କାହିଁକି ମନ ତଳେ କଲୁ? ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ତତେ ବି ଛାଡି ନଥାନ୍ତି, ତୋର ଦୁଇ ଆଡେ ବଡ ବଡ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି ବୋଲି। ସେ କହିଲା, କିଏ ମସ୍ତ ଯାଉଥିଲେ? କିଏ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁ ବେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟା ଆକାଶରେ ଟଳମଳ ହଉଛି, ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବୁ? ଏ ଝିଅ ଝରକାରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ସର୍ଦ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପଟ। ଏ ଝିଅ ମେଘକୁ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ ଅନା ଅଛି। ତାକୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଟଳମଳ ହଉଛୁ, ଡରି ଯାଉଛୁ, ମରିଛୁ ବୋଲି ତତେ ଡର ଲାଗୁନି? ସେ ଝିଅ ହସିକି କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ପାଇଲଟ ମୋର ବାପା। ପାଇଲଟ କିଏ? ମୋର ବାପା। ଯଦି ମୋର ବାପା ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟ ପାଇଲେ, ମତେ ସେଫରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମତେ ସେ କରେଇବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭଟା ସେଫ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂଟା ସେଫ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଫ୍ ଥିବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ହେଲେ ବି ଡେଷ୍ଟିନିରେ ଆପଣ ସେଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ମା ମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପଇସା ନଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ, ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ, ସକାଳେ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି କେତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥିଲା। ଦିନ ଖରା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଥାଏ, ଜଣେ ଆସି କବାଟ ନ କଲେ
ଆଉ କହିଲେ ମାରେ ଏ ପଇସା ତୁ ରଖିଥା ତୋ କାମ ଦେବ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ କେହି ଥିବେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल देखिबा पाए प्रभु को ठार विश्वास करंतु प्रभु करंती से और गॉड इज वंडर वर्किंग गॉड से आश्चर्य कर्म करिबा पे अद्वितीय होतो जोठी मनुष्यर ज्ञान सरी जाए प्रभु को ज्ञान सेठी आरंभ हुए जोठी मनुष्यर शक्ति सरी जाए प्रभु को शक्ति सेठी आरंभ हुए जोठी मनुष्यर संबल सरी जाए सेठी प्रभु को संबल आरंभ हुए आपण देखंतु घर केमती बांधले निजर पैसा नै प्रभु सहायता कले जियर बाहागर पे सब छानिया छानिया होतिबे ततन बाहागर सरला परे केती हला बो तो नै छुआ केता एला आमे एमिति व्यस्त होबो के कहले न के जण कर कोन करिवे घरे जदि पैसा पत्र दरकार थिबो पूरा टेंशन मोर प्रिय भाई बोनी माने बाइबल कोन कहछि तुम्हार तो समस्त चिंतार भार ताक ऊपर पकाओ आमे कोन करछु मां माने ए चिंता को दिन सारा मुंडरे बही बोलबे रात रे चिंता को तोकिया करे सोइछि ए माने कोन एते चिंता कोन चिंता मोनो चिंता की पाई सृष्टि करता चिंतु छंदी नित्य मो पाई मोनो चिंता की पाई सृष्टि करता के सृष्टि करता मो पे चिंता करू हे गीत जानते करता हूं मैं तेरी चिंता जानी सेटे खाली भाषा डाली बोलिबा समस्त गाई जानी सदी भौणी माने तो जानी सदी गाई न जाने भी पार्टी लिख हलौ थी भेला हम जानी भी जानी सदी बोली न जानले मते पार्टी दियो मु देखि से कॉइन ग्रुप बेले बेले केटा भौणी को गीत बुझु न तो साइड ठिया गए सेटा मते गोटे कोला सेटा सतना नहीं न बोले भी गाइला बोले हमारे थी गाई बस खाली करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों खाली भाषा दे बोलिबा ठीक है करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की आंखियों में हाथ न छोड़ता तेरा आंसुओं की आंखियों में साथ न छोड़ता करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की आंखियों में हाथ न छोड़ता तेरा आंसुओं की आंखियों में हाथ न छोड़ता तेरा आमीन हालेलुया ए गीत को अपन फेस को मानो नहीं हालेलुया नहीं मानबा घर को जीवे भौणी माने काली की पूरा जतकी फाउंडेशन अछि बोली जाता लिपस्टिक लगाइबे फलो पाट साड़ी पहनबे ओन्ना पकाइबे मिरर पर ठेर गाइबे करता हम तेरे पसंद तू जेमती दांत तो टेड़ा मेरा जेमती तो पसंद तू काहे की क्रिश्चियन परिस्थिति को देखि से काहे की तर सब परिस्थिति रे ताको संभालीबा पई जणे अछंती अथाती से जत्न नेबे एबे जाय संभाली छथि अब तक संभाला है आगे संभालेगा वो संभालेगा हमको के संभाली ना आती वो संभालने वाला वो रचने वाला वो रखने वाला से जत्न नेबे काहे की आम भीतर से विश्वास और स्पिरिट वाला छै विश्वास होची विश्वास रो श्वास वायु विश्वास रो श्वास वायु कोन होते तर विश्वास होते और विश्वास नथिले टुडु नाइस तार प्राण वायु एटा आज प्रार्थना करिबा विश्वास रे अछु नाही अछु नाही रोमियो 10 पर्व देखिबे तार 8 पद रे पुनी देखिबा रोमियो तार 10 पर्व 8 पद रे कोन लिखा जाउछि किंतु ताहा कोन कहे वाक्य तुमार निकट रे निकटवर्ती
तुम मुखरे तुम हृदय अच्छी अर्थात जो विश्वास संबंधी वाक्य कि संबंधी वाक्य माने आमर संवाद मते विश्वास संवाद एटा को कहा जाउची वर्ड ऑफ फेथ स्पिरिट ऑफ फेथ ऑथर ऑफ फेथ जिसु सती आमर ऑथर विश्वास ऑथर के जिसु आमर स्पिरिट होची फेथ वर्ड ऑफ फेथ प्रभु मन अनुग्रह करंतु स्थिर रहिबा पाए वाक्य वाक्य एटा विश्वास जनक वाक्य आपण वाक्य जते अधिक पढ़िबे विश्वास सते बढ़िबे पढ़ो बाइबल पढ़ु पढ़ु विश्वास आसे बाइबल पढ़ु विश्वास करो प्रभु करिवे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल से करिवे म आपण पाखरे गणी दी परिबे केते केते स्टोरी बला मोर लाइफ में घटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम गुड़ा इम्पॉसिबल काम गुड़ा प्रभु करंती वाक्य पढ़ंतु विश्वास से पढ़ंतु माने मोर लाइफ रे ए सेवा कार्य एमिति एमिति मिराकल गुड़ा कहिछि जोडा मु आपन को बुझाइले हुए त हमर विश्वास करि पारिबे किंतु प्रभु करिछि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल से करंती हमें कोन करिबा विश्वास करिबा और देखो याकूब पुस्तक 5 पर्व 15 पद याकूब 5 पर्व खोलंतु मो याकूब 5 पर्व 15 पद एटी कोन लिखा जाउछि विश्वास युक्त प्रार्थना से रोगी को रक्षा करिवो म आपन को पाई 14 पद भी पढ़ी दउछि तुमान को मतलब कोन के पीड़ित से मंडल रो प्राचीन मान को डकाओ से माने प्रभु को नाम रे तैल मखाई ताहानी मते प्रार्थना करंतु विश्वास युक्त प्रार्थना से रोगी को रक्षा करिवो तैल रक्षा करबो नै प्रार्थना तेल वाला माने सुनंतु तेल रक्षा करिवो नै तैल लगाई प्रार्थना करंतु किंतु विश्वास युक्त प्रार्थना ही सुस्त करिवो हमर प्रार्थना केति विश्वास मुक्त प्रार्थना नो फेथ खाली प्रार्थना तोरे कोन हैला गोटे रोगी पे प्रार्थना करबा पे जाई थे सुनंतु असल कथा डॉक्टर फेरे देले ए बंचको नाही बोली बोलैलु गोटे गोष्ठी पूरा बालक प्रचार कलु तो रोगी सोईची से खट को हलाई वाला को गंदा ताकू प्रभु तुम्हें करिवो बाइबल रे खाइची यीशु को नाम रे इन द नेम ऑफ जीसस रे रोगी ताकू हलाई प्रार्थना चाली थी प्रार्थना सरला पर हम भीतर जे लीडर थिले से पछिले दिथाओ आ बंचला परे लागु नै रिलेटिव मान को खबर दे दियो कोन करथि आ मो छाली आइ एबे कोन करथिल ताले जिम्नास्टिक करथिल कोन प्रिय माने विश्वास न थाई प्रार्थना करी किछ लाभ नै थोड़े जन को घर को मु जाई छी से आंटी चाली गलेडी से मते कहले निरंजन ये प्रार्थना करिब रे मोर अंटा बथा बहुत अंटा बथा आंटी बथा केते कष्ट रे निरंजन बहुत कष्ट रे मोर कष्ट होउची बोली गोटे 200 टका देले माने भल कर प्रार्थना कर बोली काई जंती पैसा सेंती प्रार्थना जंती पैसा सेंती प्रार्थना आपण जानि नांती आमे बालक प्रचारक आपण हाथ रे देबे के प्रार्थना पूर्वक देखि दितबु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 50 टका प्रार्थना 100 टका 500 टका 1000 टका जंती पैसा सेंती प्रार्थना 200 देले भल कर प्रार्थना कर कली बुढ़ी पाए नहीं तो पैसा प्रभु दया करो आंटी को भल करो सुस्थ करो हमको करो सरला पर बुढ़ी उठले रह तो पाई लेंबू पानी बने आने ए अंटा बथा मलिया का छाड़बो बोली कहली मु कहली होई आंटी जदी तमर अंटा बथा मलिया का छाड़बो मते काई पैसा दोछ अनेक लोग विश्वास नै प्रार्थना करू प्रभु मोर स्वामी मद पिउछि प्रभु यीशु को नाम ताको छोड़े दियो ए मद नहीं छाड़ मार मली भी नहीं छाड़बो बोली से जिया माने प्रभु मो पाइ भलो प्रस्ताव जगा राजा भलो कर विश्वास नै प्रिय माने मनुष्य पुत्र कोन विश्वास देखिबे विश्वास विश्वास इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे विश्वास से नथिबा वस्तु को थिला बेले करते से तो प्रिय भाई भौणी माने आमे कोन करिबा प्रार्थना करिबा समय विश्वास सहित प्रार्थना करिबा विश्वास आज आमे संकल्प नबा विश्वास अच्छु कि नाही ये देखबा
ପରିତ୍ରାଣ ତ ପାଇଲୁ ଏ ମଝିରେ ବିଶ୍ୱାସ ମିସିଂ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର କଣ କର ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଅଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ ଜାହାଜ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯଦି ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୁଡ଼ି ମରବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଇଭେନ୍ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ନାହିଁ ବଳ ଉପରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନାହିଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଥର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଉପରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ନେବୁ ନା ନାହିଁ ନେଲା ପରେ 10ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ମୁଆ ଭଲ ଆସି କ'ଣ କରୁଥିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଲ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ କରି ମତେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 5 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭଲରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ବୋଲି କେମିତି ଲାଗିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ये भाई भौणी माने यारे मंडली फास्टिंग प्रेयर करछि पचारी ही प्रार्थना करछि अपन देखो मेडिकल रे नेबे ना पेशेंट को नेला पर जदी मरि जीव पेशेंट डॉक्टर मान कोन बोली कहबे जदी 15 मिनिट पूर्व आनी थांतो ए पेशेंट मरि न थांता कोन बोली कहबे हमको सांत्वना देबा 15 मिनिट आगु जदी आनी थांतो ए पेशेंट मरि न थांता आमे कामड़ा काम देबू ए गाड़ी कमरे डेरे बाहर कला ए पैसा बाहरला नहीं ये बाहरला नहीं शीघ्र बाहरला नहीं से कौन करछे 15 मिनिट जदी आनी थांता 15 मिनिट आने जदी डॉक्टर बचाई दी थांता 15 दिन रे आईसीयू रे लोक मरि करी काई बात होछि ताको बचाले नाही प्रिय भाई भौणी माने आपन को के बचाई पारबो नाही के नहीं से जदी नेबा पाई चाहे दुनिया रे के बचाई पारबो नाही अब से बचाईबा पे चला मैं देखि छु केते लोक को मरि जीवो बोले आनी छु एबे जाय बचि कोतले से लोक मरि भलो बिना केनी भले मन मुझे देखी थोड़े गोटे बुढ़ी पूरा असुस्थ बिछड़ा पड़ी संध्या प्रार्थना गलु लास्ट को मत प्रार्थना कर कहले मुझे प्रभु मरी मुरा गले बंधन मान मुझे तुम प्रार्थना तू प्रार्थना करे कहली प्रभु मोर विश्वास नहीं राजा ये भल हम बोली तुम ऊपर मोर विश्वास अच्छे भल कर दयाकर भल कारण मोर विश्वास नहीं ये भल हम बोली मुझे मोर विश्वास नहीं राजा कि तुम ऊपर मोर विश्वास अच्छे भल करब ए बुढ़ी सकाल भल दांड छाड़ू करूँ देखिए प्रिय भाई भौणी मैंने 15 दिन बिछड़ा पड़वा बुढ़ी भल हो जाए आम निजर ज्ञान अभिज्ञतार विश्वास नहीं प्रभु उपर विश्वास करूँ आज आपणकर विश्वास क्या अच्छी ना अच्छी प्रिय भाई भौणी माने चाकरी अच्छी बोली आमे बंचुनु प्रभु अछंती बोली आमे बंचिछु व्यवसाय अच्छी बोली बंचुनु प्रभु अछंती बोली बिल अच्छी बोली बंचुनु प्रभु अछंती बोली बोले कोरोना बेले कोठरु कोण आसुदिला किछि नाही ना दुकान खोला ना ऑटो चालुथिला ना व्यापार किछि नाही सबटु बेस्ट केबे खाइछु कोरोना बेले सतना कोरोना समय सबटु भलो ए मोटा मुके हेली नहीं आपण माने केबे मोटा हेले कोरोना काल खाई खाई की बस पूरा मोटा मोर मां भी चली गेल से भी मोटा ही दिन गाड़ी जदी 20 टा ब्लाउज को डाकू नहीं एटा गला से बोने सेटा गला से पार्टी करछ दिए ए जियो केमती ब्लाउज मोर सिलाइला ओटा भी को नहीं मो मिसेस कहले मां
তুমি মোটা হয়ে গেল মুই কুଆଡେ মোটা ସେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ହଉନାହିଁ ପିନ୍ଧିଲେ ପେଟ ପୁରା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପେଟ ହଉନାହିଁ କି ହବ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନି କେବେ ମୋଟା ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ୱାରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି କାରଣ ଫେଥ୍ କଣ କରେ ଇମ୍ପସିବଲ କୁ ପସିବଲ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତା 7 ପଦ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସୁନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ କଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସୁନା ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲେ କେମିତି ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହବ ଅଗ୍ନି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଏଟା ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସୁନା ଜଣା ପଡିବ କେମିତି ତାର କଣ ହେଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲି ସ୍କୁଲ ନା କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ପଡିଯାଇଛି କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଉଠାଇକି ଆଣିଲେ ତାକୁ ପେପରରେ ଗୁଡେଇକି ରଖିଛି ମାକୁ ବି କହିନାହିଁ ମା ନେଇଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି କେବେ ଦରକାର ପଡିଲେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ଏମିତି 6 ମାସ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଏକା ଅଛି ଦିନେ ଦରକାର ପଡିଲା ଏତେ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସୁନା ବୋଲି କଲି ପଇସା ଦରକାର ପଡିଲା ମାକୁ କହିନାହିଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ ଆଗ ସେ କାଠ ଚୁଲି ଗୁଡାକ ଥାଏ ମା ବାହାରେ ଯାଇଛି ନିଆଁ ଲଗାଇଲି ପକାଇଲି କଳା ହେଉଛି ସେଟା କଳା ହେଲେ ମୋର ମୁହଁ ବି କଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଦିନ ଜାଣିଲି ସୁନା ନାହିଁ ବୋଲି କଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ବିଶ୍ୱାସ ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ଏଇଟା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ସୁନା କଣ ହୁଏ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ଶୈତାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ସିଂହାସନ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଗଲି ସେ ଭିତରେ ମତେ ବଥ ବାହାରି ପଡିଲା ଗରମକୁ ବଥ ବାହାରିଲା 7 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ 7ଟା ବଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କି କଷ୍ଟ ରାତି ସାରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକରି ମୁଁ ପଡିଛି ସେଠି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଦାସ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସକାଳେ ସେ ବସ ଗୋଟେ ବସ ଆସିବ ସିଂହାସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ବସ ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଗଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଯୋଗାଉ ରାଜା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ରାଜା ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ସକାଳେ ଆସିଲା ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ମାଗି ନଥିଲି ରାଜା ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆକା ମାଗିଥିଲି ସେଟା ହେଲେ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ କୁନ୍ଥେଇ ପଶିଲି ସେ ଖଣ୍ଡେ ଧକ୍କା ମାରିବା ଭିତରେ ନେଇଗଲା ସେ ଆହୁରି ଚାଲ ଗଲି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସିଟ୍ କାହିଁ ମିଳିବି ଥରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଉଠିଲା ଓହ୍ଲେଇଲା ସେଇଠି ଆକା ବସିଲି ଯଦି ପଛରେ ରହିଥାନ୍ତି ସିଟ୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଇନାହିଁ ସିଧା ଥରେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାମ କରୁଥିଲି ଚେନ୍ନାଇରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିଲି
मोर टिकट कन्फर्म नथिला स्लीपर रो टिकट कन्फर्म नथिला स्टेशन में बसली टिकट तो कन्फर्म नै कोडी बसबी आगे बसली बाइबल पढिली तापर ट्रेन जीवा समय मो भितरे जने कहले को डोबारे जीवन मु कहले सामना जो डोबा थिला S6 मु कहले S6 से जीवी गली गला पर कोडी बसबू मु जुठे इटी बसबी बसले से बसिला परे ट्रेन छाड़िला टीटी आसिला तुम सीट नहीं एटा नहीं सर मोर कंफर्म नहीं बस तो असले बोल उठिबो बोल कहला चेन्नई रु विजयवाड़ा जने जीव से लोग आसिले अप टू विजयवाड़ा में बसी के आसिला विजयवाड़ा रे पुनी टीटी आसिला विजयवाड़ा जने विशाखापट्टनम जासिबो तापर विशाखापट्टनम पुनी टीटी आसिला अप टू बरमपुर पर्यंत कि आसिला मु कहिबा पाए चाहे हमर परमेश्वर इम्पॉसिबल पॉसिबल करनती हमर कठिन परिस्थिति में देखि छु बेले बेले मोर प्रिय माने म अपन कहिबा पाए चाहे हमर परमेश्वर निर्भर योग्य परमेश्वर हमर विश्वास बेले बेले परीक्षित हो मु घर अभाव रे भी जाई छी कष्ट रे भी सेवा करै छी आज समस्त कहउछथि आज्ञा मटन खाइबो आज्ञा चिकन खाइबो छतु खाइबो पनीर खाइबो से समय के खाइबो बोली पचार वाला कोई नथि हमारे समय थिला सेते बेले भी सेवा करै की गोटे सभा रे जाई थिले आज्ञा मु मुख्य वक्ता केमती जाउछि जानि बस रो टॉप रे बसिक जाउछि आस्कारे बसली दारिंगबाड़ी पर्यंत टॉप रे रास्ता रे मन नेबा पे आसु कार बोल पठै छ स्कॉर्पियो पठै छ नेबा पाए स्कॉर्पियो ने बोलेरो पठै छ नेबा पाए आउ त जागा कॉलेज पिला टॉप रे चले मु भी चलली गछ ऊपर तार मंचा उछि और गछ भी अछि बस ऊपर तार अरे से गछ जाउछि एंती बसछि फोन आस्ते उठाई भी पारो नहीं बड़ धीरे उठाइली वक्ता आज्ञा चढ़िले कि हां चढ़ली कोठी चढ़ी छी तो को गाड़ी अंक गाड़ी आसी की पचास जदी वक्ता आज्ञा कोठी अछो मैं कहली मैं हूं यहां बोले एठी अछि देखि छानिया हे गेल आज्ञा प्रथम तो वक्ता को देखछु तो चढ़ी कोन करबा तापर से मीटिंग रो मुआ का मुख्य वक्ता मीटिंग रो रिबन फीता काटिले मु उद्घाटन करबी मते डाकी नांती कारण मोर ड्रेस एमती दुर्बल थिला कहला न सुने जो सैंडल ता पिंदी थिली एमती सिलाई करके सिलाई रो जगह नहीं मो पे जो चेयर ओनाय त से चेयर भी बसाय न पछाड़ बसाय थिले तोड़ा से कोच आगे आपण तो कहले भलो कहले ना आगे कहले मु कोन कहले जे तो प्रचार भी करिन ना आगे आपण जोता को देखो आजि काली कोन वक्ता रो जोता को देखा दा सेते मु कहूची भलो वक्ता हेबा पई तीनटा बूट और चारटा सूट जदी हेले से भलो वक्ता है भलो वक्ता हेबा पई कोन दरकार तीनटा बूट और चारटा सूट बिंदला वक्ता हला नहीं जान तो क्या ध्यान को तो पानी को ए प्रभु करियो ओ प्रभु तू करियो प्रभु तू करियो के चिलो ना एटा जने भौणी बसचंती बहुत दुख रे बसचंती ताको घरे बहुत समस्या तो सब समस्या बहुत को गोटे भौणी अछि भगवान कहला बेला कहता जने भाई अछती से पिलान भाई बहुत चिंतित बहुत व्यतिव्यस्त भाई सेटा जने भाई बसते केतना भाई बसते एडी गोटे झियो अछि तर बाहागर प्रस्ताव भांगी जाउची बारंबार से बहुत चिंता करछि कोन करबी बोली व्यस्तता को निद होने केतना अछती एडी जने मां अछती बहुत दुख रे अछती को अछि ताको पचारनाती को पोजियो पचारि पगछती प्रिय माने एति भगवान बेसी चालिबो से पत्र आपण चाहता वरी नतो आपण तो पादरे कोन थाउ कि न थाउ विश्वास रखिबा दरकार आज प्रार्थना करबा प्रभु मोर जीवन विश्वास दरकार आज प्रसंग कोन आपण माने विश्वास अछंती कि नै आपण आपण परीक्षा करत आउरी किछ नै विश्वास अछि कि नै पैसा अछि कि नै बड़ कथा नै विश्वास अछि कि नै विश्वास मोर लाइफ रे दुटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल मु देखि मु कटक रे रुहे बक्सी बाजार रो मु गली बादाम गली 20 टका म पाखरे थिला मु गली गलाले 10 टका दे देली काबस से आसल का 10 टका अछि से ऑटो वाला नुआ पेची आरो होला एठु 3 कोणिया बगीचा 10 टका सेठु सेठी 12 टका सेठु चली छको 15 टका मरी गली मु एबे मते 2 टका नै से जोटी ओलाइबो सेठी बेइज्जत कर दबो मते मु कहली प्रभु मु कोन करबी प्रभु मते पैसा नहीं प्रभु ये मते हिनस्ता कर दबो प्रभु कोन करबी प्रभु कोन करबी तापर ओल्हे के हाथ मारला 10 टका सहित 2 टका कॉइन भी गलथिला पूर्वरो नथि
ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ବିଷୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଥରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ସାନ ଛୁଆର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀର ବର୍ଥଡେ ଥାଏ, ଆମକୁ ଡାକି ନେଲେ। ମୋ ମିସେସ୍ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସାନ ଛୁଆ ତ ଦେଇଦେବା 200 ଟଙ୍କା ହାତରେ ବୋଲି ଏମିତି ଆତିଥ୍ୟ କଲେ, ଗଲାରୁ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ହଇ ମୋ ଏତେ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଲାଜ କଥା, 500 ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପୁରା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରେ ବୋଲି ମରିଗଲା ମଣିଷ। ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ବାଇବଲ ବ୍ୟାଗରେ ହାତ ପକାଇଲି, ଗୋଟେ ନୂଆ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ସେଠୁ କାଢିଲି। এটা ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗାନୀ ହୋଇଛି। এটা ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ, এটা ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରୁସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ସେ ଶାରୀପତ୍ର ବିଧବା ବି ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ମୁଠେ ମଇଦା ତୈଳ ଧରି ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ଜଣକୁ ମିରାକଲ କରିବ। ଇମ୍ପସିବଲ ପସିବଲ। ଦାନିଏଲ ଜାଣି ନାହିଁ ସିଂହଗାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସେଟା। ସିଂହଗାତ୍ରରେ ପଡ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାର। ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲ ସିଂହଗାତ୍ର ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ମରାଇବେ ନାହିଁ। ଜୀଅନ୍ତା ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦାନିଏଲକୁ ଗୁଳା ଗୁଳା ବାହାର କରିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବେ, ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବେ। এটা বিশ্বাস, কারণ সুনা পরি আমার বিশ্বাস, পরীক্ষিত হব বিশ্বাস। আজি প্রার্থনা করুন, প্রভু মোর জীবনে কোন থিলে থাও, নথিলে নাই বিশ্বাস থাও। আমার প্রসঙ্গ বিশ্বাসের অর্থ কি নাই, এই বিষয়ে আপনার পরীক্ষা করো। আসু আমি নিজকে সমীক্ষা করু, প্রভু বিশ্বাস দরকার। মোর লাইফটা মু দেখিছি ভাই, মু কই পারিবেন কি আপনাকে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিরাকল ছোট বড় কেতে কই পারিবা। প্রভু କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଗାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନେ ଆମେ କଟକରେ ଯାଇଥିଲୁ ବକ୍ସି ବଜାର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମର ବିଗ୍ ବଜାର ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ବିଗ୍ ବଜାର ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମେ 3 କଣିଆ ବଗିଚା ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ହାଟକୁ ଯିବୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। କହିଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ମୋର ଟେନସନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ କଣ ଦେବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, କିଣି ତ ଦେବେ କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ସେ ଯାହା କହିବେ ପାଠଶାଢୀ ହଁ ସେ ସବୁ ହଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଶାନ୍ତି ହଁ ବୋଲି କିଣି ତ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କଣ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଛକରେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ 10ଟା ଗୁପଚୁପ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ। ପରେ କହିଲେ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, କି ଧନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖରେ 2 ଜଣ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖରେ କଟା ଦୋଳୁଛନ୍ତି, ପରିବା କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପରେ କେମିତି କିଣିବା ଖାଇବା ତ କଣ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା। ସେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଯେ କାକା ମୁଁ ଆସୁଛି ଘରେ ହେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଖୁଡ଼ିକୁ କହିଦେବ, ଆମର ଖୁଡ଼ି ବୋଲି କହିବେ ହେଲା, ଖୁଡ଼ିକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଥିବ। କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ରିଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ରିଙ୍କୁ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଅଟା ଟିକେ ଦଳି ଦିଅ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି କରିଦେବା। ସେ କହିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଆସିଛି ଦାଦା। 15 ମିନିଟ୍ର ବଦଳ 5 ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଇଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ପୁରା ଧରିକି ଅଛି ଗଦା। ଆରେ କଣ କହୁଛି, ଖୁଡ଼ି କାହିଁ, ଖୁଡ଼ି କାହିଁ, ଖୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଖୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପରା। ତତେ କିଏ କହିଲା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି? ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ କେବେ ଖାଇନି, ତୁ ତ କେବେ ଆଣିନୁ, କେବେ କାହା ଘରେ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଯିବ କି? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ ଟୁ ପ୍ରଭୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରେୟର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଟିକେ ସମୋସା ଆଣିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ବନାଇବି, ସମୋସା ଗରମ ଗରମ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଚାହା ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଡେରି ହେଲାନି, ସେ ସମୋସା ଫମୋସା ସେ ଚାଲ ଚା ଫା ପିଇବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଡେରି ହେଲା, ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କଣ ସମୋସା ସମୋସା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏଠି ପାଖରେ ତ ନନା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ନନା ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ସମୋସା ନେଇକରି ଆସିବ, ତୁମେ ଆଣିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହା ବନାଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଚା ସମୋସା ନାହିଁ, ସିଧା ଚାଲ। ରାସ୍ତା ସାରା ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ଗେଟ୍ ବାଟେ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାରତୀ କଣ ରେ ଖାଲି ଆରତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବୋଲା ଆରତୀ ନାହିଁ ଭାରତୀ। ସେ
खाली गोटे नुआ ना मिल जाता आरती बढ़िया मोर प्रिय माने बेले बेले तुए टिकट बुकिंग करते मो 65 पर लिख दीथिले छुट्टी देखि 65 मोरी गला मोरी सब के टीटीआ ले कॉल करबी टीटीआ ला टिकट का मुंडो देखा देले मु तक मोरी ला फेस तक ला 65 कुछ नहीं ना छुट्टी देखा जाउची टिकट वाला टिकट आपण गुडे सही पडलो राती सही पडलो तापर तो कहीं के कहूँ आपण विश्वास आपण लाइफ रे भी घटी एति घटना खाली मो लाइफ आपण लाइफ रे घटी भला फिर निरंजन भारती कौन मो डेली करो तो अंकल को से नना दुकान समोसा आनी गरम गरम समोसा कॉफी बनाई आगे पी दियो कॉफी पी दियो समोसा खाई दियो कहला मोर प्रिय माने आमर परमेश्वर आश्चर्य भाव रे जोगाणकारी परमेश्वर से जोगाण तर शिवतला रे मु जाईतिली सेठी मु आ किशोर भाई बक्ता थिलो किशोर डिगल भाई आ मु दिन बक्ता थिलो એટલે કિશોર ભાઈ તો देखला हीरो भलिया न तो नहीं फिल्म रे गले नै न सब को बसाई दिथन एते सुंदर आटासी ताके ता सब मते केमति दिबो पेंटिंग मेकअप हे गले हीरो पूरा लोक ता बाक्का सुनले ताको से कुर्ता पाइजामा पिंधि व्हाइट ता बढ़िया देखा जाउछथि और मो स्त्री को कहिले होई मो ए किशोर भाई जब पिंधि छथि एंतिटा मो पे केले हबना नै गला जो मदद तुमको मानबो नै सीधा कहि देले से कहले तुमको मानबो नै मोर खातले पूरा खेण गाथिल पेटो पेटो भी नतला पिंधले बोले पूरा नाइटी पिंधला बोले जा मजा तुमको मानबो नै ताऊ तब मो दुख होइला कोन बिल्कुल नै नै किनबा चिंता कर नै तो पे किनबा तापर अपन विश्वास करिवे नै से मीटिंग वाला और गिफ्ट आनी के देले सेठी व्हाइट कलर कुर्ता पाइजामा खोलिला पर पचारली केबे किनिलो एटा नाइका सप्ताहटी आगु किनि सारी तुमे मते देखिथिलो कि मो साइज जानि छ नाइका अनुमान रे किनि देली अनुमान रे किनिले साइज समान अछि और मो कुर्ता एबे पसंद करी बोली सप्ताह आगु प्रभु एटा हमर प्रभु आमर पाई पूर्वरु योजना करि जो प्रभु आम पाई स्वर्ग रे सब संचय करिसथि ए पाठ्य विषय कोन तो आपण विश्वास रे अछथि न देखंतु विचलित हुअतु नै आज प्रार्थना करंतु प्रभु मते से श्वास वायु दियो विश्वास संवाद पढ़िबा पे दियो विश्वास आत्मा दियो अविश्वास परिवार रुहंतु अविश्वासी परिवार गले तार आत्मा धरिबा आपण विश्वासी रुहंतु मंडली रुहंतु बाइबल पढ़ंतु विश्वास बढ़ंतु।